जी, आज इमरान खान से बड़ी मुश्किल से हमारी मुलाकात हुई। जैसे हमेशा सड़क पे रोका गया, पैदल चलाया गया और फिर वहाँ पहुँचा के इंतज़ार करवाया गया। तो लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि इनकी मेहरबानी है कि फिर भी हमें अंदर तक ले गए। तो इमरान खान की तो किसी से इतने एक हफ़्ता से ना राब्ता था, ना कोई मुलाकात थी। उनको जो उन्होंने कुछ पता था बाहर क्या हो रहा है, वो टीवी पे भी, उनका टीवी भी नहीं चलता, ज़्यादा उनको मालूमात भी नहीं थी। लेकिन आलमी जो हालात है उनको पता था और उन्होंने उस चीज़ पे पहले कहा कि इस वक्त जो आलमी हालात है उससे पाकिस्तान पे भी उसका असर पड़ेगा और पाकिस्तान को चाहिए इस वक्त सारा पाकिस्तान मुत्तहिद होए, इकट्ठे होए सारे पाकिस्तान में, ये पार्टी या वो ना होए, सब पाकिस्तानी इकट्ठे होए। और इसी की वजह से उन्होंने ये कहा है कि जो तहरीक की कोई प्रोग्राम थे अभी होने, वो 2 हफ्ते के लिए उन्होंने कहा कि वो उनको मौखर कर दें ताकि वो आगे मुलतवी करें, ताकि 2 हफ्ते में देखें कि क्या हालात होते हैं, फिर पार्टी का कोई प्रोग्राम होगा। और फिर उन्होंने उस पर बात करी, बजट पर। फिर उन्होंने ये जो बजट पास हुआ है इस पर बात करी। उन्होंने कहा ये एक एलीट कैप्चर का बजट है और ये इससे जो पहले भी बहुत 3 सालों, ये चौथा बजट है शहबाज शरीफ का और चौथी दफ़ा जो वो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं। गरीब के हालात पहले से भी बदतर हो गए और जो तनख्वाहदार तबका है वो भी बहुत बुरी तरह इससे असरअंदाज हुआ है, क्योंकि टैक्स जितना तनख्वाहदारों पे लगा है वो आपको पता है सारा, मेरे ख्याल है टैक्स तनख्वाहदार तबका ही दे रहा होगा या आम आदमी देता है, जो गरीब आदमी जो जिसके ऊपर सारा ये बोझ उठाता है। और जिसकी तनख्वाह कहते पहले अगर कोई 50,000 कमाता था वो अब 20,800 रह गया उसमें उसके वो। तो ये एक उन्होंने बजट की बात करी जिससे उनको तकलीफ़ थी कि बहुत पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ भी रही है और हालात भी ख़राब हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 33 लाख तालीम याफ्ता लोग पाकिस्तान छोड़ कर गए पिछले 3 सालों में और हर जो बंदा, एक जो भी इंसान पाकिस्तान से जाता है वो कम अज़ कम 20-30 हज़ार डॉलर या कोई पैसा लेके जाता है। तो उससे आप ये देखें कि पाकिस्तान से कितना फॉरेन एक्सचेंज बाहर गया इस तरीके से। और फिर उसके बाद हाँ, और फिर उन्होंने कहा ये जो पेश हुआ है KPK का बजट पेश हुआ है उसके लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं अली मीन्स का तैमूर झागड़ा, अली मीन, उमर अयूब, शिबली फराज, मुजम्मिल सब, ये सब आए ताकि जब ये मशावरत इनसे होगी तो फिर KPK का बजट पास होगा। अभी तो पेश हुआ फिर पास होगा। और बाकी ज़ाहिर है तशवीश है, उनको भी बड़ी तकलीफ़ थी, जो हालात अंदर हैं अंदरूनी भी और बैरूनी भी, उसकी भी। क्या KPK का जो बजट पेश हुआ वो इमरान खान की मुशावरत के बगैर पेश हुआ? फिर नहीं, लेकिन बजट तो पेश कर देते हैं, मुशावरत होगी, बजट वो जो लेकर आएंगे पास करने की। ये बताइएगा खान साहब ने कोई एहतजाज के बारे में कोई डेट दी है? जैसे गंडापुर ने 22 तारीख दे दिया। अब उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते मैं पार्टी को कहूँगा, अभी वो मिलने आएंगे कि 2 हफ्ते डिले करें। जो आजकल के मुल्की हालात, आलमी हालात हैं, पाकिस्तानी कौम को पूरे इकट्ठा मुत्तहिद होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेट करें, क्योंकि जो आजकल हो रहा है हम सबको पता है उसके असरात पाकिस्तान पे आएंगे। इसलिए अभी वक्त है सबको तवज्जो देने का अपने यूनिटी की तरफ। ईरान और इसराइल की जंग के ऊपर भी कोई बात उन्होंने बस ये कहा कि अभी सब इकट्ठे हो, सारा उनको पता था, सारा उन्हें डिस्कस किया हमारे साथ। मतलब अभी जो उन्होंने ये कहा है कि अभी सारे पाकिस्तानी सारे इकट्ठे हों, मुत्तहिद हो, कंसंट्रेट करें अपनी यूनिटी पे। एक तो आवाम तो मैडम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि खान साहब का कोई स्टेटमेंट आएगा ईरान इसराइल की जो जंग चल रही है इस वक्त। दूसरा ये बताइएगा कि अमेरिका में एक प्रोटेस्ट हुआ है आर्मी चीफ के खिलाफ, जो आपकी अपना ओवरसीज चैप्टर है,
تو یہاں پہ جو لیڈرشپ ہے انہوں نے تو اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اس پہ خان صاحب نے کوئی بات کی؟ نہیں، بالکل علی مین نے لا تعلقی نے کہا، انہوں نے بڑی بات کی تھی کہ جو بھی خان صاحب کے لیے دنیا میں کہیں بھی احتجاج کرے گا، ان کے لیے بولے گا، ہم ان کے ساتھ ہیں. مطلب یہ کہ خان صاحب نے اس پہ بات نہیں، خان صاحب کو ہم نے بتایا، وہ ایسی بات ہے کہ ان کو بتایا، ہم نے انفارم کیا انہیں، ان کو نہیں پتا تھا. انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے ہنس رہے تھے، ہنس رہے تھے کہ کیا کریں، کیا مطلب دیکھیں کئی باتیں بیچارے- ہر بات تو نہیں بتاتے تھا. لیکن اگر کیا کہیں گے اور اس پہ، لیکن جو باہر ہے وہ ان کے سے محبت کرتے ہیں لوگ، وہ لوگوں کو جو بھی پتہ ہے. کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، کیوں نہیں ہم ان کے ساتھ اچھا، ہیں؟ ایران اسرائیل جنگ پہ انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی؟ اسٹیٹمنٹ کیوں دیں گے وہ؟ ابھی وقت ہے دیکھیے وہ کوئی- اکٹھے ہونے کا. ہاں، انہوں نے ابھی کہا ہے کہ پاکستان ایک میم یہ جو دو اور جی آپ کمپلیٹ کر لیں میم. نہیں، میں نے یہ کہا وہ تو انہیں کا متحد ہوئے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کے اوپر ان جنگ کا اثر پاکستان پر بھی آئے گا. یہ اثرات آئیں گے اور آنے شروع ہو گئے ہیں، اور مزید اگلے دنوں میں وہ کہہ رہے تھے اور آئیں گے. جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ اسرائیل کے خلاف بھی کافی ٹویٹس دیے ہیں. اب انہوں نے اسرائیل کے خلاف دیکھیے میں بات ہے، اس وقت کنسنٹریشن اکٹھی ہونے کی، اور جو ان کا موقف ہے اسرائیل آپ پہ کو سب سارا کو پتہ ہے. ہاں. آپ سارے وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، آپ سارے پڑھ چکے ہیں. اب وقت ہے کہ جو آج کل جس حکومت میں ہیں، ان کا کام ہے اپنا موقف سامنے لائے. ایز اے جو پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، ان کا کام ہے بولنا، جو ہم انتظار کر رہے ہیں. عمران خان تو ہمیشہ وہ تو جیل میں بیٹھے سب ہیں، کو- اور ان کا موقف تو ساری دنیا کو پتہ ہے. دیکھیں، ان کا تو سب کو پتہ ہے. ان اس کی وقت ان کا پیغام ہے کہ کنسنٹریٹ کریں اکٹھے ہونے کی، تو پاکستان کے لیے آگے حالات اسرائیلی حملے کی مشکل آ رہے مذمت کی ہے انہوں نے. مذمت ہی ان کی طرف سے تو مذمت ہی ہوئے گی. وہ دیکھیں ہیں. ہر وہ کوئی ظلم کی مذمت کرتے ہیں. نہیں، وہ تو ہمیشہ انہوں نے، آپ کا خیال ہے آپ سارا